Okay, so hello guys. For this discussion video, we have to focus on the IVP and BVP. In the previous discussion videos, we were able to present the two types of solution to differential equations. Number one is your general solution, and the second one is your particular solution. What sets apart between the two is that for the general solution, you will have the plus c sa punta. May plus c ka. So, butsinin nun meron kita arbitrary constants. But for your particular solution, that means ang imo nga plus c, substitute ta sa specific na value. So, ang question subong is, diin ta kwaon or paano ta ma-identify ang aton nga substitute para sa aton nga constant or sa aton yung arbitrary constant. Diri na masulod ang aton nga ginatawag nga mga conditions. This unique or this mga additional nga conditions, they should be uniquely specified para sa value sa atong arbitrary constant na i-substitute sa aton nga general solution. So for example, we have a problem here. We have dy over dx is equal to 2x and y is equal to 2 when x is equal to 0. This one, amo niya ang aton nga mga kondisyon nga kinahanglan i-met. So the initial condition y is equal to 2 when x is equals to 0 is usually abbreviated. Pwede siya natin i-abbreviate. So, pwede siya ibutang. So, kakakita ni siya natin sa ating algebra before. So, y. So, amo ni dapat x is equal to. So, kung ano da ang value sa imo nga y. So, y natin is equal to 2. That means, y is equal to 2 when x is equals to 0. So, amo ni ang iyang representation. Y at x equals 0 is equal to 2. So, amo na nga itong representation. The combination sa aton nga differential equation kag sa aton nga initial condition. Amo ni nga pag plus star, may ara kita differential equation, may ara kita initial condition. So amo na siya ang ginatawag naton nga initial value problem. This one, initial value problem, is abbreviated as IVP. So IVP. So sa iba naman nga mga differential equations nga may higher nga mga derivatives. So, for example, may ara kada ng y double prime, y triple prime. So, possible nga may ara ka man damo-damo nga constraints or may ara ka damo nga C. May C1, C2. So, if all the constraints are given at the same na independent nga at the same nga value sa independent variable, then amon IVP man na siya po ng tawag. So, pero ma-change na siya into BVP if mag-change ang value sa ato nga independent variable. So, ano buot siningon? So, for example, you have y double prime is plus 2y prime minus 3y is equal to 0. So, amo ni aton original or given nga equation. So, y double prime plus 2y prime minus 3y is equal to 0. So, this one, take note lang kung paano siya mag-change from IVP to BVP. So, for example, y at x is equals to 0 is equal to 1. So, amo ni aton isa ka condition. And we will have y prime, for example, at x is equals to 0 is equal to 5. Okay? So, amo ni ang condition. So, take note sa aring mga values. So, 0 and 0. So, kung wala din nag-change, bisan y na di kag y prime, that will be considered as IVP. But if nag-change ka na sang value sang imo nga independent variable, diri sa sulod, ma-change na siya dayon into your boundary value problem. That means may gin-set nga boundary from a specific value to a specific na value. So, paano siya mag-change? For example, y at x is equals to 0 is equal to 1. And then, for example, ma-change ka di values ng x nga 1 na di is equal to 5. So, since nag-change ang ating value, pakadto dari, may ara kita gin-specify nga boundary. So, this one, kinatawag na siya as BVP or your boundary value problem. Okay, so paano i-solve ang atong IVP kag BVP? So to solve for your IVP or BVP, syempre same process sa pananghinuman naton.
first, find the general solution sa atong nga differential equation. So, pareho sa ginhimo naton sa previous nga video, ginpakitaan natin nga process, you have to perform integration. So, find the general solution of your differential equation. And after sina, that means may ara ka na general equation, pareho sini, and then may ara ka plus c. After sina, so pangitaon nato ang values ng ating mga arbitrary constant by looking at the initial conditions. So, pareho sini, mga initial condition nato. So, pangitaon ta din ang values ng c. So, we have to present examples. So, diretsuhon ta na siya hasta sa topic on finding the arbitrary constants in the next nga discussion video. But let's start lang. Saran ta ang given nga problem subong. So, we have dy over dx is equal to 2x. And for example, so, ari ang aton nga given nga initial condition, y is equal to 2 when x is equals to 0. That means, amo ni nga aton nga representation. So, as previously noted, the general solution of this differential equation so is kung isolve tani by integration, so nakuha tani sa previous nga video, so y naton is equal to x squared plus. So, since the constraint says that y must be equal to 2 when x is equals to 0, dito na lang na dayon i-substitute. So that means y at x is equals to 0. So, may anak kita x squared. So, substitutan ko lang value x squared plus c. So, when x is equal to 0. So, that means, yung aton nga answer, substitutan ko lang ni 0. Ang aton nga x, we have 0 squared plus c. So, then, equate ko siya sa 2, given dapat is equal to 0 squared plus c is equal to 2. That means, so 0 squared, so wala naman lang 0 naman lang, c ko is equal to 2. This one, so amo na ni aton nga values ang aton nga arbitrary constant ni c. So ang solution gali sa aton nga IVP or initial value problem is that y is equal to x squared plus 2. This now will be aton nga solution of your IVP. Okay? So, amo lang nakasimple ang pag-solve for your initial value problem kag boundary value problem. So, we have to present sang damo pang example regarding sa elimination of your arbitrary constant para pangitaon ni ang arbitrary constant. So, watch out for the next discussion video para sa more examples in the elimination of arbitrary constant.